वेलकम फ्रेंड्स आज आम भूगोलर थियोरी क्लास आरंभ करवा ए संपूर्ण सिलेबस कवर करवा। आज आम प्रथम वीडियो रे यूनिवर्स विषय जाना ताल चलते आरंभ करवा। यह पूर्व वीडियो को लाइक कर दिंतु, जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। व्हाट इज जियोग्राफी ताले भूगोल कहले कौन बुझा जाए ना भूगोल कहले पृथ्वी एवं यह संबंधी अध्ययन को भूगोल कह। देखो यहाँ पृथ्वी और यह संबंधर अध्ययन को कौन कह जाए ना भूगोल कह जाए। आपण मैंने समस्ते जानी हु कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी ताले भूगोल शब्दटी प्रथमे किए प्रचलन करथिले ना भूगोल शब्दटी प्रथमे इराटोस्थेनिस ताले मन रखु ये है आमर इराटोस्थेनिस प्रथमे भूगोल शब्दर प्रचलन करथिले। इराटोस्थेनिस केबे प्रचलन करथिले ना ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी रे ताले सेकेंड सेंचुरी बीसी बा द्वितीय ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी रे इराटोस्थेनिस नामक जन व्यक्ति भूगोल शब्द प्रथमे प्रचलन करथिले। ताले प्रथम व्यक्ति मध्य पृथ्वीर परिधि बाहर करथिले के ना एई इराटोस्थेनिस प्रथम व्यक्ति भाव में पृथ्वीर परिधि मध्य बाहर करथिले। तेणु ये जो इराटोस्थेनिस को मध्य फादर ऑफ जियोग्राफी कह जाए। ताले मन रखंतु फादर ऑफ जियोग्राफी क्या कह जाए ना इराटोस्थेनिस को कह जाए। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिए। हु वाज क्रिएटेड द फास्ट मैप ऑफ वर्ल्ड ताले किए प्रथमे पृथ्वी मानचित्र आंकी ताले सारा पृथ्वीर प्रथम मानचित्र किए आंकी ना आनेक्समांडर। मन रखु आनेक्समांडर नामक जन व्यक्ति जे कि सारा पृथ्वीर प्रथम मानचित्र आंकी ताले केबे आंकी ना 6 सेंचुरी बीसी षष्ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे आनेक्समांडर प्रथमे पृथ्वीर मानचित्र आंकी ताले प्रथम व्यक्ति ए भारतर मानचित्र किए आंकी ना आनी भिले। मन रखु आनी भिले प्रथम व्यक्ति ए भारतर मानचित्र आंकी। हु वाज फास्ट पर्सन प्रेजेंटेड इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप ताले विश्वर प्रथम व्यक्ति भाव किए भारत को विश्व मानचित्र रे दर्शाई ना भारत को विश्व मानचित्र रे दर्शाई प्रथम है पोटलमी। मन रखु पोटलमी नामक जन व्यक्ति जे कि भारत को प्रथमे विश्व मानचित्र रे दर्शाई। व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ यूनिवर्स ताले विश्व अध्ययन को कौन कह जाए। ताले यूनिवर्स कौन ना आपण मान जानी थे जो महाकाश जो रहा ग्रह नक्षत्र किंतु उल्का ये सब जितक महाजागतिक पिंड रही से संबंध को अध्ययन करने को आमर कौन कह जाए ना कस्मोलॉजी कह जाए। ताले मन रखु यूनिवर्स संबंध अध्ययन को कस्मोलॉजी कह जाए। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी ताले आम सौरजगत थिबा छायापथर नाम कौन ना ताले आम सौरजगत जो गोटे छायापथर अवस्थित अच्छे तार नाम होची मिल्की वे बा आकाशगंगा। देखंतु एटा हला हमर आकाशगंगा बा मिल्की वे एटारे ए छायापथरे आम सौरजगत मध्य अवस्थित मन रखथांतु। ताले देखंतु एटा केपरि छायापथटा ताले आवर नियरेस्ट गैलेक्सी ताले आम छायापथ तो हला आकाशगंगा बा मिल्की वे ताले आम छायापथ सब निकटर मध्य आउरी एबळी यूनिवर्स रे एबळी असंख्य छायापथ अछंती लक्ष लक्ष छायापथ। ताले आम छायापथ हला मिल्की वे ताले आम छायापथर निकटतम छायापथ कोन ना आंड्रोमेडा। मन रखु आम छायापथर निकटतम छायापथ आ गोटे होची आंड्रोमेडा। ताले एटा भी मन रखिथांतु यूनिवर्स कोन एमते लक्ष लक्ष छायापथ अछंती। हु सेड दैट अर्थ वाज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द अदर हेवनली बॉडीज रिवॉल्व्ड अराउंड इट ताले प्रथमे किए कहते विश्व ब्रह्मांडर केन्द्र हेउची पृथ्वी एवं अन्य महाजागतिक पिंड गुड़िक यार चारिपाखरे घूरुचंदी। ताले किए कहते ना पोटलमी। मन रखु पोटलमी 140 ख्रीष्टाब्द रे प्रथमे कहले जे पृथ्वी हेउची विश्व ब्रह्मांडर केन्द्र एवं अन्य समस्त महाजागतिक पिंड गुड़िक यार चारिपाखरे घूरुचंदी। ताले आंको कथा को भूल प्रमाणित करथिले कि ना कोपर्निकस। When Copernicus said that the sun is the center of universe and not the earth ताले कोपर्निकस कौन कहले ना पोटलमी जहाँ कहते हैं मिछ
କୋପର୍ନିକସ୍ କହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଘୁରୁଛନ୍ତି। କେବେ ନା 1543 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବାହାରିଲେ କେପ୍ଲର। କେପ୍ଲର କ'ଣ କହିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ୟୁନିଭର୍ସର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା ଆମ ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଆମ ସୌରଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନା କେପ୍ଲର। କେପ୍ଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ କେପ୍ଲର ହିଁ କହିଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଟୁ ଆୱାର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ ଆମ ସୌରଜଗତର ନିକଟତମ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ ନା ପ୍ରୋକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆମ ସୌରଜଗତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର ରହିଲା କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। ଆମ ସୌରଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ସୌରଜଗତ ସହିତ ନିକଟତମ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରକା ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି 4.2 ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଆୱେ। ତାହେଲେ ଆମ ସୌରଜଗତ ଠାରୁ 4.2 ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରୋକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆୱାର ନିୟରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ହେଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଉ ନିୟରେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ହେଲା ଆଣ୍ଡ୍ରୋମେଡା। ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟାର ଇଜ୍ ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆୱାର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ ଆମ ସୌରଜଗତ ବାହାରେ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା କିଏ ନା ଡଗ୍ ଷ୍ଟାର ବା ସିରିୟସ୍ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସୌରଜଗତ ବାହାରେ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକାକୁ ଡଗ୍ ଷ୍ଟାର ବା ଆର ନାମ ହେଉଛି ସିରିୟସ୍। ଡକ୍ଟର ବା ସିରିୟସ୍ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଛି। ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଥିଓରି। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟି କେଉଁ ଥିଓରି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ୟୁନିଭର୍ସଟା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଦ୍ୱାରା ୟୁନିଭର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରି ଅଛି, ମାତ୍ର ଏଇ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରିଟାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବା ଆକୁରେଟ୍ ମନାଯାଉଛି। ସେମିତି ବି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର କେହି ପ୍ରମାଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅନୁମାନ କରି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭୂଗୋଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଆମେ ଟର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି। ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ୱାଟର ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜଳଭାଗ ରହିଲା ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପାଗ ପାଣିପାଗ ବା ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି, ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ମାଟି ଏବଂ ମାଟିର ଗଠନ ଏହାର ଉପାଦାନ ଏବଂ ମାଟି ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପେଡାଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପେଡାଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେତେଥର ପଚାରିଛି। ସେହିପରି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ଆଣ୍ଡ ଆଇସିଡ୍। ତାହେଲେ ବରଫ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ଲାସିଓଲୋଜି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସିଓଲୋଜି ଏବଂ ଗ୍ଲାସିୟର ରହିଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ହେଉ ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସିୟର ବା ବରଫ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗ୍ଲାସିଓଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ସେହିପରି ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ପରିବେଶ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବମାନ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବାୟୋଜିଓଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଜିଓମର୍ଫୋଲୋଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାଟିର ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଜର୍ମୋଫୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।